ziiri daminɛ la. Kiyatu. Naam. Ɲɛ ma I ka n ka rajoni nabɔ dɛ. Ko docteur ka ziiri daminɛ la. C'est l'heure du conte. Le conte est un art populaire. Muso TV lajɛbaga jama Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ko ni ɲankuma. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye ziiri ye. N'an ko a ma nanzarakan na ko conte. An mɔgɔ fila de bɛna jɛ ka bi jɛmukan lase aw bɛɛ lajɛlen ma. N'o ye ne ni n dɔgɔmuso ani n baarakɛɲɔgɔn Madame Jara Ina ye. Ina, I ni sɔgɔma. Grande sœur, I ni sɔgɔma. Monsieur Jara ka kɛnɛ. A bɛ basi foyi t'a la. O diyara n ye. Ne yɛrɛ hakili la n'a si de b'a dɔn. An kɔni tilar'o la ka bɔ e ko baasi t'a la. Donc o ye kuma de ye. Ayiwa n'i ka kɛgun. I ka kɛgun dɛ. A bɛ ten de o. Ayiwa. Grande sœur, somɔgɔw. Tɔɔrɔ si A tɛ tɛ tɛmɛ o kan. I y'a fɔ cogo min na. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Donc nin ye ziiri kɛnɛ sigilen ye. N'o kun fɛnna Muso TV. Ale ni groupe Conte Tour olu ka bolo di ɲɔgɔn ma fɛ. Donc an bɛna jɛ k'o ko dumaniw lajɛ ɲɔgɔn bolo bi. Kosɛbɛ. Ala sɔnna. Ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen invité b'an bolo yan nɔ n'o ye Boubacar Kulubali ye. Ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko docteur. Docteur. Naamu. I ni ɲankuma. Nba. I bisimila an ka kɛnɛ kan. Nba. N'o ye ziiri jɛmukan kɛnɛ ye. Ayiwa docteur e yɛrɛ ye jɔn ye? Baasi tɛ Kabu I ka o diyara n ye kosɛbɛ I yɛrɛ fo kosɛbɛ I dɔgɔmuso yɛrɛ fɛnɛ fo Ina aw ye n wele aw ka plateau sanfɛ bi a diyara n ye ne tɔgɔ Boubacar Kulubali n ye yɛlɛko kɛla ye car je suis le président de l'association des humoristes du Mali depuis 2012 donc je suis encore le président de l'association artistique et culturelle Mali Talent depuis 2006 2004 kana ko 2006 la fo kana se bi ma parce que groupe sigira 2004 il est signé pour 2006 donc kana ko 6 ans donc ale kɔnɔla la ale tɔgɔ ye ale association artistique et culturelle Mali Talent donc y'ale sigi yɛlɛ ko c'est-à-dire théâtre dɔn fɛn o fɛn de bɛ art kɔnɔ même a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ. Voilà hali k'i lasigi k'i dɛsɛ bɛɛ bɛ Mali Talent kɔnɔ. Voilà, Mali Talent kɔnɔna la. Donc an yɛrɛ ye waati jan kɛ quand Michel Diaby était le directeur du palais de la culture. Donc an n'ale kun contrat dɔw kan u bɛ spectacle dɔ kɛ palais la au grand spectacle. Donc ani ballet national tun bɛ baara kɛ nin wagati jan ko la avec Mali Talent. Awɔ. Docteur tiɲɛ yɛrɛ la I kan ka fɔ. Voilà donc n bɛ ziiri fɛnɛ da dɔw de ye n ka base ye sisan radio so caman parce que radio so duuru ma bi n bɛ ziiri da olu bɛɛ la. Docteur ni y'a faamuya I ko I ka kuma kɔnɔna na ko aw bɛ fɛn caman de kɛ aw ka fɛngɛ in kɔnɔna na jɛkulu kɔnɔna na donc mun ye ziiri da diya e yɛrɛ ye? Voilà bon min ye ziiri da diya ne ye an ka théâtre baara kɔnɔna la an tun ye émission dɔ kɛ Mali téléso la ko le monde des enfants donc ne tun bɛ ziiri kɛ mais kuma min na émission in nana jɔ mɔgɔw commencera ka ne wele u ka école la u bɛ n wele yɔrɔ caman na bon ne yɛrɛ nana ye n'i ye ziiri na yɔrɔ dɔw la mɔgɔw bɛ kasi bon ziiri nana don ne fɛ o cogo la fo ne yɛrɛ nana fosi dɔɔni yɛlɛmakɛlaw ka hakɛ to parce que u ye danaya min d'an kan il faut que n ka t'o fɛnɛ minɛ a kɔnɔ mais n yɛrɛ nana ka na ɲɛsin ziiri yɛrɛ de ma ka sabu kɛ na ne yɛrɛ bɛ k'ale da ne yɛrɛ fɔlɔ a bɛ ne yɛrɛ bila yɔrɔ min na fɔlɔ o yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ lamɛnnikɛlaw yɛrɛ kan o de ye ziiri yɛrɛ diya ne ye na ne yɛrɛ fɛnɛ ye plongé a kɔnɔna la ni n tɛ fɛ ka fɔ bilen. Mada la n'i bɛ na parce que ne ɲɛ b'a tacogo la cogo min e bɔ man di nin ko in na ayiwa an bɛ dugawu de k'i ye halisa Ala ka kɛ ɲɛtaga ye Ala ka fangaba di ma ka financement baw di ma ayiwa docteur n'i ko docteur I tɔgɔ docteur mais docteur ne bɛ docteur dɔn dɔgɔtɔrɔso de la hôpital de la mais docteur ziiri da la I t'o ɲɛf'an na dɔɔni. Voilà bon n ka cɛtiri bɔ kɔnɔna la
maa min na yɛrɛbugu bɛ sen kan parce que an ye yɛrɛbugu daminɛ ka sɔrɔ yɛrɛbugu yɛrɛ ma créé an tun b'a kɛ avec Guima National Tedenba Michel ninnu ala ka hinɛ u la an tun b'a kɛ espace culturel Bouna dilan bon an nana o hukumu kɔnɔna la an y'an t'o la ka yɛrɛbugu daminɛ yɛrɛbugu daminɛlen ne tun bɛ to k'an to clinique passeur la ne ye san 11 de kɛ n bɛ baara kɛ clinique passeur la ni docteur bɛ baara kɛ donc ne tun bɛ to k'an to yen tuma dɔ la ni n ka garde bɛnna yɛrɛbugu ma n bɛ permission ta 1 heure de temps quand vous dites dans un chèque pour 3 à 4 minutes sur la scène quand tu viens à parler là clinique là donc quel est il est pour faire le barrage tout ni min bala ko ne ko docteur yɛrɛ de don il sigilen dɔrɔn clinique kɔnɔ dɔ bɛ se k'i wele ten ko yɛrɛbugu mɔgɔ dɔ bɛ da la i yɛrɛ t'a ala dɔn tɔgɔ dɔn donc u bɛ na o tɛ se k'a fɔ k'i b'u fɛn cogo la ne b'o di an ka chef ma u b'u furakɛ a ordonnance bɛ mɔne bon olu bolo fu don mais a bɛ tigɛ ne kun gisi la bon ne fana ko ko ma n'a ko bɛ fɛ ka chauffer no désormais n tɛ fɛ i k'a fɔ mɔgɔw ye bilen mun bɛ passer la mais a fɔ dɔrɔn docteur seulement de numéro a ban donc o de tɔgɔ dara n na yɛrɛbugu la yen continuer n'o sira ye tiɲɛ yɛrɛ la halisa i ye docteur ye i tɛ dɔgɔtɔrɔso dɔgɔtɔrɔ ye mais i ye ziiri dɔgɔtɔrɔ ye ne kun b'a dɔn o ye ko ɲumanba ye docteur nka nin ko in a ma bana na sabula jeliw b'a fɔ ko ni kanu ye fɛn min faga o ma dufa sabula e filɛ ka dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ de bila ka na ziirinda kɛ nin ko in dɔgɔtɔrɔso baara kɔni parce que n nana ye c'est-à-dire ziiri munumunu kɔnɔ n bɛ sentiment min sɔrɔ ale la e ye ziiri da mɔgɔ dɔ kasira i ye ziiri da dɔ furu satɔ kun don o y'i wele ko n ye n ta bila hakili la Sani Kamara yɛrɛ bɛ se k'o dɔ seereya an ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ yɔrɔ caman fo ka se Kalabanbugu ma ani Kabala ninnu muso dɔw delila k'an wele ale n'a balimamuso c'est-à-dire u bɛ san joli bɔ u ma kuma ɲɔgɔn fɛ f'u mansaw banna bɛɛ dɛsɛr'u la on dirait que a y'a lakale cogo min na cɛ dɔ c'est-à-dire dɔgɔmuso ou bien kɔrɔmuso nɔfɛ mɔgɔ dɔ o ye dɔgɔmuso furu quoi a ko ni mɔgɔninya labanna furu ma min yɛrɛ cɛ nana ni min yɛrɛ ka sira ye o bila la o kɛra ko y'u ni ɲɔgɔn cɛ min gɛlɛyara bɛɛ kuma min fɛ mais don min na ne ye ziiri da ka janfa kan balimaya kan ninnu de filɛ ka ɲɔgɔn wele à 23h ka ɲɔgɔn minɛ ka kasi kɛnɛ kan ka yafa deli ɲɔgɔn ma docteur ne tun tɛ yen nka an b'i fo o yɔrɔ la an b'i fo i ka i waleɲuman dɔn i ye ɲumanya min kɛ ka balimacogo kɛ vraiment an b'i fo o ɲɔgɔnna caman ani arajow fana la mɔgɔw bɛ n wele karisa i ye n furakɛ n tun bɛ sunɔgɔ la i ye kuma dɔ fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ karisa n tun bɛna ko dɔ kɛ n balima la ou bien n tun bɛ ka ko dɔ kɛ n ka mɔgɔ dɔ la n y'i ka kuma lamɛn wala n t'a ko f'i ye mais n y'a ko bila docteur bon o yɛrɛ nana diya ne ye ka tɛmɛ clinique baara kan o ye kelen filanan tuguni warimisɛnnin bɛ sɔrɔ fɛnɛ ne y'a dɔn ko kuma in laban k'a bɛna kuncɛ ni min de ye parce que kuma dɔ la i b'a ye i bɛ ziiri kɛnɛ sigi o kelen ni a ɲɛn'i bolo i bɛ se k'i ka kalo 3 salaire sɔrɔ o la bon don o don e bɛ ka taa baarayɔrɔ la kumakan duman tɛ f'i ye i taara retard la 1000 2000 bɛ tigɛ i kun dɔgɔyamaw n'i ta ka bila yan fɛ jeli minɛ ta i ka taa bila yan fɛ su ta i ka taa n'a ye ala k'an n'a cɛ jɛ tiɲɛ yɛrɛ la docteur nin ye ziiri clinique ba ye e yɛrɛ bolo nin ye ziiri clinique ba ye ni ala sɔnna a ma an bɛɛ bɛna taa an yɛrɛ furakɛ i ka clinique in kɔnɔ n'o ye compte tour clinique ziiri na e bɛ se ka ne wele sisan ko monsieur Jara muso ko k'i kana complet kelen minɛ ne bɛ sin ka passer k'a telier fɛ o b'o bila n kana dɔw yɛrɛ bɛ sin ka fɔ i ka téléphone numéro di yan dɛ n bɛ fɛn dɔ bila a la i b'o bila i ka gulokiba poche la i b'a ye sa o de diyara an yɛrɛ ye sa nin minɛ ka bila yan o ka fisa ni da la o a tiɲɛ na docteur a ko in ka wusa ala kana o ko sumaya o ka caya ka ala k'a caya tiɲɛ yɛrɛ la ala k'a caya ni ala sɔnna ma madame Jara an yɛrɛ bɛna an gɛrɛ docteur la hali n'a y'an ta filantɔ ye ala ka compte tour da ayiwa docteur i ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛnna
an filɛli jɛmaw aw bɛɛ lajɛlen aw ye docteur ka kuma mɛn ayiwa halisa invité caman caman de b'an bolo yan nɔ olu bɛ ziridalabaw ye olu bɛ kɔntitour caman de ye a ka ca ani musiciens bɛ yan halisa nka an bɛ fɛ ka kɔntikɛla dɔw wele k'u ka na kɔnti kelen da n'o ye colonel Ashi Adama Bagayogo n'an bɛɛ ko a ma ko colonel Ashi wa ne yɛrɛ ma foyi de faamuya docteur ka groupe in mɔgɔw la ko colonel Ashi colonel fana ni zirinda i y'o ye min n'i ka o yɔrɔ sɔn ji la mɔgɔ mɔgɔ bɛ groupe kɔntitour kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ se zirinda la a bɛɛ bɛ se yɛlɛko la o b'u débrouiller c'est-à-dire an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ ka branche fɛ an tɛ ɲɔgɔn juguya mais an bɛ keleya ɲɔgɔn na ka jɛ ka di i b'a sɔrɔ sisan ni Ashi nana ka na ziiri dɔ da i b'ale kɔfɛ o fana bɛ keleya ko fo n ka yɛlɛ Ashi ka ziiri sanfɛ mais a bɛ kɛ dans les bonnes voies parce que i bɛ taa sɔrɔ an ye répétition kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye ɲɔgɔn bila siraw kan donc o de kɔni ye an yɛrɛ ka fondation ye an ka kɔntitour tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa docteur komi Kasemadi mɔdenkɛ b'an bolo yan nɔ Lafiya Jabate a kun ka di ne ye Lafiya Jabate ka Kasemadi ka dɔnkili dɔ da ne sa yani colonel Ashi ka labɛn baasi tɛ o diya n ye kosɛbɛ baasi tɛ ko muso bɛ yɔrɔ la nisɔndiya bɛ yen kojugu e kun ko jumɛn ne ko colonel Ashi de bɛ na a k'i jɔ fɔlɔ a k'a jɔ dɔɔni tiɲɛ na ni jara ayiwa an bɛna kɛnɛ di Ashi ma a ka yɛlɛ ziiri min b'a bolo a ka n'o yira an n'an lajɛbagaw la colonel Ashi kɛnɛ bi tata ite ngonoba tata ngatama tata ite ngonoba tata ngonoba bae mu beye tata obore konoba tata mai mu bede tata obore konoba tata wara be sirala tata olonane dumbi tata sulugu be sirala tata olonane dumbi tata saw be sirala tata olonane kimbi tata tata ite monoba tatambe tama tata ite monoba tatambe monoma tata ite monoba tatambe tama ane flalikelaw ani nyamuma ne bina ziri min dawe nin kɛra diɲɛ dugu dɔ la dugu in kun ka di kojugu bɛn kun bɛ dugu in na kelenya kun bɛ dugu in na sɔrɔ kun bɛ dugu in na wa dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelen u kun bɛ ɲɔgɔn fɛ nka dugu in n'a ta bɛɛ cɛ kelen de kun bɛ dugu in na ala ma sɔrɔ kɛ cɛ in ye wa ala ye den fila dɔrɔn de nɔgɔya cɛ in ye musoman kelen ani cɛman kelen wa o cɛmanw fɛnɛ ala y'o kɛ lujuratɔ ye dugulamɔgɔw nana ye sa k'a fɔ ko k'olu ka dugu in kɔnɔ ko ni cɛ in kelen dɔrɔn de ye fantan ye wa nin cɛ in ala ma den caman di nin kelen de ma wa nin cɛ in den kelen de bɛ min ye lujuratɔ ye ko yala est-ce que nin cɛ in tɛ kungo ye ka ɲɛsin an ka dugu ma wa
u ye ɲɔgɔn kɔnɔna surugu u taara se dugutigi ma u ko dugutigi ni m'a lajɛ ka cɛ in gɛn ka bɔ an ka dugu kɔnɔ wallahi cɛ in bɛna kungo lase an ka dugu ma dɛ a tere man ɲi dugutigi ale tɛ se ka girin ka cɛ gɛn fɔlɔ nka u k'u jɔ sɔɔni mana se a b'a hakili jagabɔ a bɛ n'u ma dugutigi ye tile 2 kɛ ka tile 3 kɛ a y'a kankɔrɔsigibagaw bɛɛ wele bulonkɔnɔmɔgɔw a y'u ɲininka ko yala dugula mɔgɔw ye min fɔ ale kan k'a kɛ wa kankɔrɔsigibaw ye dugutigi lajɛ u ko dugutigi ma ko kuma in bɛnnen don a kan ka kɛ cɛ in kana kɛ sababu ye ka n ka dugu hɛrɛ ban i b'a gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ dugutigi ye cɛkɔrɔba n'a denw gɛn se t'u ye dabali t'u ye cɛkɔrɔba n'a den taara u sigi kungo kɔnɔ u bɛ sɛnɛ kɛ u b'u yɛrɛ balo n'o ye u nana san caman tɛmɛnen kɔfɛ cɛkɔrɔba nana bana tatai tengoloba tatanga tama tatai tengoloba tatanga munuma bae munfe tata obore konoba tata mae munfe tata obore konoba tata warabe sirala tata ulunane dumbi tata sulugu be sirala tata ulunane dumbi tata sao be sirala tata ulunani kimbi tata tata itengonoba tatamme munuma tata itengonoba tatamme tama tata itengonoba tatamme munuma cɛkɔrɔba banana a y'a denkɛ wele k'a denmuso wele n'o kɔrɔbalen a y'u lasigi a k'u ma ko diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn mɔgɔ si tɛ laban dɔn diɲɛ na bi olu bɛ kungo kɔnɔ bari sabula dugulamɔgɔw y'u gɛn ka bɔ kungo kɔnɔ ko se t'u ye nka ko se bɛ masa haramani de ale b'a ɲini u fɛ a gɛlɛyara cogo cogo kɔrɔmuso ni dɔgɔkɛ u kana ɲɔgɔn bila u k'u hakili to ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn minɛ u kana janfa kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u y'u kan di fakɛ ma u ko k'u y'a mɛn a k'u ma ko kelen ko nata man ɲi n'u natara kojugu sigasi t'a la u bɛ ɲɔgɔn janfa u kana nata bɛ se k'u kɛ ka ɲɔgɔn bila u ye kuma mɛn tile damadɔ o kɔfɛ fakɛ taɲana u nana to ten kana to ten san caman o kɔfɛ bamuso fana nana bana bamuso fana y'u wele o seginna fakɛ in ka kumakan ka u ye u y'u kan di bamuso fana ma u ko ni ala sɔnna ma k'u tɛna ɲɔgɔn janfa tile damadɔ o kɔfɛ bamuso fana taɲana u tora ten u fila u bɛ kungo kɔnɔ dɔgɔkɛ o ye namara ye kɔrɔmuso seba t'ale masakɛ dɔ de tora yala la kungo kɔnɔ a ka baganw nɔfɛ parce que a bɛ to ka bɔ wulada fɛ a bɛ yala ka baganw kɔ k'a senna yala ale nana kɔrɔmusoman in ye kɔrɔmusoman diyara a ye a gɛrɛla la a tora ka baro k'a fɛ kɔrɔmusoman y'u ka lahalaw fɔ a ɲɛna u tora ten a bɛ to ka nɔnɔ di kɔrɔmusoman ma a bɛ sogow d'a ma u bɛ balo ten a ko kɔrɔmusoman ma k'ale bɛ fɛ k'a furu kɔrɔmusoman ko n'i bɛ ne furu baasi t'a la nka i bɛ kuma ni ne dɔgɔkɛ bari sabula ale de ne fa ye wa ale de ne ba ye o bɛ cogo min na ne fana y'a fa ye ne y'a ba ye balima foyi tɛ anw na ni anw filaw tɛ a kumana dɔgɔkɛ fɛ dɔgɔkɛ yɛrɛ m'a bila ka gɛlɛya dɛ a ko ala k'o kɛ ko ni ala ye min latigɛ k'o kɛra u nana to ɲɔgɔn bolo fo kana furufɛnw bɔ furufɛnw bɔra nka cɛ nan'i sigi k'i miiri tuguni a ko kɔrɔmuso ma ko ne bɛ se k'i furu nka i dɔgɔkɛ tɛ se ka taa ne nɔfɛ kɔrɔmuso ko k'i ko di a ko ne bɛ se k'i furu nka i dɔgɔkɛ tɛ se ka taa ne nɔfɛ kɔrɔmuso ko ko ka gɛlɛn dɛ a ko n'o ka gɛlɛn an bɛ furu in bila
i yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ne tun bɛ ka hɛrɛ min k'i ye n'i ma furu i tɛna hɛrɛ kɔni sɔrɔ kɔrɔmuso nata da yɛlɛna kɔrɔmuso ye dɔgɔkɛ lasigi a ko dɔgɔkɛ ma a ko tiɲɛ na ne bɛna taa furu la nka e tɛ se ka na ne nɔfɛ dɔgɔkun kɔrɔ i y'o fɔ mun na a ko nin cɛ in ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ne a ko n'a ye n furu a bɛna misiw di yan i bɛ to yan ni n taara dɔgɔkun o dɔgɔkun bɛna bɔ i la dɔgɔkɛ y'i kunkɔrɔta a ye kɔrɔmuso filɛ a ko kɔrɔmuso ma sen tɛ ne kɔrɔ ne kelen de bɛ yan yala dɔgɔkun kɔnɔna na e b'a dɔn ni fɛn bɛ na ne sɔrɔ yan ni fɛn tɛ na ne sɔrɔ yan wa a ko k'ale mago t'o la kɔrɔmuso ko ten donc u ye furu siri u taara u bɛ taa la dɔgɔkɛ bɛ fofo la kɔrɔmuso kɔ a bɛ fofo la a bɛ dɔnkili da kɔrɔmuso ma de tun tɔgɔ ko Tata a bɛ kɔrɔmuso lajɛ a bɛ kasi a bɛ k'a fofo a bɛ dɔnkili da kɔrɔmuso bɛ jigin a bɛ busan ta a b'a ci k'a ka bɔ a kɔ k'a ci k'a ka bɔ a kɔ cɛnin bɛ fofo la ŋɔniw bɛ k'a fara fara se t'a ye dabali t'a ye a sɛgɛnna fofoli la a nan'i sigi yiriba dɔ kɔrɔ a y'i kɔsɛmɛ yiriba in na a bɛ kasi a b'a kunkɔrɔta a bɛ Ala lajɛ a bɛ kasi a b'a fɔ tuguni Tata ite ŋɔnɔba tata mbetama Tata ite ŋɔnɔba tata mbetama ba ye mun fɛ ye Tata o bɔra kɔnɔba Tata ma ye mun fɛ ye Tata o bɔra kɔnɔba Tata wara bɛ sira la Tata olu nana dun bi Tata suluku bɛ sira la Tata olu nana dun bi Tata saw bɛ sira la Tata olu nana kin bi Tata Tata ite ŋɔnɔba Tata mbetama 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 kɔrɔmuso min kɔfila la kɔrɔmuso taara cɛnin kelen tora yiri kɔrɔ fo kana kasi kan ban pewu a ye Ala minɛ a y'i sigi a ni so tɛ a n'a kɔrɔmuso cɛla tɛ Ala y'a kɛ sunɔgɔ sunin dɔ nan'a ta k'a sigilen t'o la kumakan dɔ bɔra a fɛ o y'a wele a tɔgɔ tun ye ko Salimu o ko Salimu a ko han a ko jɔn bɛ ka kuma ne fɛ kɔnɔba in ko a ma i kunkɔrɔta sanfɛ k'a lajɛ n'i ye fɛn min y'i kunna o de bɛ ka kuma i fɛ a y'i kunkɔrɔta a ye kɔnɔba dɔ b'a kunna a ko ne de bɛ ka kuma i fɛ Salimu Salimu Ala tɛ sunɔgɔ la wa Ala bɛ jɔnni bɛɛ sara n'i ŋaniya ye Ala ko n'i ye min k'ale ye ale b'o de d'i ma bi ne bɛna don i jigiya kɔrɔ fɔ lahara a ko Salimu Ala y'o nɔgɔya n ye i sen min fagalen don Ala ye hɛrɛ kɛ n ye n bɛ se k'i sen kɛnɛya a ko Salimu wuli Ala y'a kɛ Salimu sen kɛnɛyara a wulila a ko Salimu i ɲɛsinnen filɛ tu min ma tu in tigɛ dɔrɔn i ka taa kɔfɛ n y'o yɔrɔ kɛ kɛnɛ ye k'o kɛ dugu ye i bɛna sigi dugu min na Salimu wulila a ye tu cɛ a taara sɔrɔ
kɛnɛ bɔlen don Ala ka masaya kɔnɔ ka yɔrɔ jɔ kɛnɛ la a tora yen a ye fɛn bɛɛ di Salimu ma i t'i miiri diɲɛ kɔnɔ fɛn min ma di Salimu ma Makari be delilela Badanyaro delimani Ina be delilela Tata Ina be delilela Badanyaro Tata ite kono wa tata metamma Tata ite kono wa tata memuma Salimu kɛra yen dugu masakɛ fɛn min ye Salimu kɔrɔmuso ye sa a taara dugu min na jamana wɛrɛ nana bi o dugu kan ka dugu ci ka fɛn bɛɛ lajɛlen ta ka taa ka masakɛ faga kɔrɔmuso bolo banna kɔrɔmuso bɛ ka bɔ o dugu la a bɛ to kana Salimu ka dugu la a bɛ na delili kɛ dugu kɔnɔ a bɛ segin n'a bɛ na delili kɛ dɔnkilini dɔ bɛ yen a b'o da a b'a fɔ a ye buken kun a ka ɲɛɲɛkala 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 mɔgɔw bɛ bu k'a kun bɛ ɲɛɲɛ dɔɔni kala a bɛ taa musokɔrɔba dɔ nana a lakɔlɔsi fɛn bɛɛ b'an ka masakɛ in bolo a dun bɛ hinɛ est-ce que ale tɛ taa fɔ masakɛ in na k'a fɔ ko dɔ bɛ to ka na delili kɛ walasa ka hinɛ masakɛ in na muso in na wa musokɔrɔba sera masakɛ ma a ye kuma fɔ masakɛ in na n'o ye Salimu ye Salimu ko problème t'a la a k'a fɔ muso in na sini n'a nana a kana ale fɛ yen kɔrɔmuso in nana o dugusɛjɛ a y'a ka delili kɛ a tatɔ musokɔrɔba ko a ma ko an ka masakɛw k'a mago bila k'i ka taa a ma sɔn a siranna nka a t'a dɔn k'a fɔ k'a dɔgɔkɛ don a taar'o la komi Ala tun ye sanu baden di Salimu ma Salimu ye sanu dilan k'a kɛ i n'a fɔ tigɛkɔlɔ donc a nana bila musokɔrɔba in ka da la ka taa fo a yɛrɛ ka ga kɔrɔ o dugusɛjɛ a kɔrɔmuso nana a ye delili kɛ ɲɔ kɛra bu kɛra a kun ka ɲɔ dɔɔni k'a la a tatɔ a y'i yɛlɛma a ɲɛ b'a la k'a fɔ ko sanu kɔlɔn ninnu binnen don donc a bɛ k'i biri k'o tɔmɔ n tɔmɔ tigɛkɔlɔ kelen n tɔmɔ tigɛkɔlɔ fila fo ka na se a dɔgɔnin nakɔrɔla ma a y'i kunkolo ta ka dɔgɔnin na a jatigɛra dɔgɔnin ko ko ne ko k'e ka n'a mɛnɛ i ma sɔn n ye fɛɛrɛ min tigɛ pour que n ka se k'i ye o de tun ye nin a ko k'i sigi a y'a sigi a y'a ka jɔnw wele k'u kana u nana k'a ye nɔnɔ d'a ma k'a min a ye nɔnɔ d'a ma a ko sani dumuni ka bɔ a ye ji d'a ma k'a ko fɔlɔ u ye ji di kɔrɔmuso ma a teri ko a nana sigi a ko dumuni fɛn b'ale ka masaso kɔnɔ n'o ye dumuni duman ye a y'a bɛɛ kelen kelen bɔ a kana sigi a kɔrɔ min ka d'a ye a k'o dun a ye dumuni kɛ a y'i fa a sigilen sunɔgɔra masakɛ bɛ mɔgɔ kana a lawuli a ye waatinin kɛ sunɔgɔ la a wulila masakɛ ko a ma ko yala k'a b'ale dɔn wa a ko ayi k'a tɛ masakɛ dɔn masakɛ ko k'e ma ne dɔn a ko ayi o y'a sɔrɔ masakɛ ka jeliba b'a kɛrɛfɛ o bɛ ko in bɛɛ lajɛlen kalama masakɛ fana ka jeli faama wele k'a k'a tɛgɛ kɛ gɔni na a tatɔ masakɛ ye dɔnkili min da ye a bɛ n'o de da tata ye sisan tata ye tɛ mɔnɔba tata n ka taama tata ye tɛ mɔnɔba tata n ka munuma tata ye tɛ mɔnɔba tata n bɛ taama ba ye mun fɛ ye tata o bɔra kɔnɔ wa tata ma ye mun fɛ ye tata o bɔra kɔnɔ wa tata wara bɛ sira la tata olu nana dun bi tata suluku bɛ sira la tata olu nana dun bi tata saw bɛ sira la tata olu nana kin bi tata tata i tɛ ŋɔnɔba tata n bɛ taama tata i tɛ ŋɔnɔba tata n bɛ munuma tata i tɛ ŋɔnɔba tata n bɛ taama tata i tɛ ŋɔnɔba tata n bɛ munuma o kɛra kɔrɔmuso y'i kun kɔrɔta a ye dɔgɔnin lajɛ a ɲɛji jiginna a sigilen tora dɔrɔn a ko nimisa nana ala nana kɛ a kɛra dimɔgɔ finba ye maloya bolo a taara donc
nin kun ye k'a fɔ aw ɲɛna ko hadamadenya la foyi tɛ kumakan bato bɔ wa hadamadenya la an kana ɲɔgɔn jafa a kɛra cogo cogo la bɛɛ ninnu kun ma ɲɔgɔn jafa u kun bɛ hɛrɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ nka bi ala ye dɔgɔnin to hɛrɛ la kɔrɔmuso taara nin kun ye ne ka ziiri ye k'a fɔ a ye bi ala ka hakili ɲuman di an n'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka muso tv mɛn an kɔrɔ ala k'an ka docteur yɛrɛ mɛn an kɔrɔ ala ka ziiri kɛ ka fanga sɔrɔ k'an ka animatrices bɛɛ lajɛlen mɛn an kɔrɔ ne bɛ bɔ kuma la ni donna minnu gasi la a bɛ yafa ne ma. jama bɛɛ lajɛlen aw ye bɔra ka sabe sire la tata olulane kumbi tata wala be sire la tata olulane nyimbi tata suru ko be sire la tata tata olulane nyimbi tata Muso TV lajɛbaga jama aw bɛɛ lajɛlen aw bɔra ka Asika ziiri lamɛn sisan. Mousso TV à vos côtés depuis plus d'une année, la première chaîne 100% dédiée à la femme. Pour vos spots publicitaires, vos clips vidéo, la couverture médiatique de vos événements et vos diffusions, Mousso TV reste à votre service. De plus, nous vous proposons des émissions de divertissement, de santé, de VBG, violences basées sur le genre, de cuisine, de mode et de culture. Mais avant tout, Mousso TV c'est le média qui vous donne la parole. Pour toute autre information, contactez-nous au 66 71 50 06 ou au 69 88 51 30. Mousso TV, le monde à travers un regard de femme. Tiɲɛ yɛrɛ la ziiri ye ne yɛrɛ miiri janya kosɛbɛ. An mago bɛ nin ziiri sugu ninnu de la an ka jamana kɔnɔ sisan. Sabula balimaya tiɲɛnen don, balimaya tiɲɛna kojugu. Kolonɛli Asi i ni ce i ni baraji i ka ladilikan a ɲɛna. Ne dɔgɔnin i m'a mɛn. Ne y'a mɛn tiɲɛ de la. Ziiri dan foyi tɛ ziiri in na ni ni ɲɔgɔnnaw tora ka kɛ ka caya a ka fisa hali denmisɛnninw yɛrɛ ma parce que a ka fisa kosɛbɛ n bɛ mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ hakili fɛn kosɛbɛ hakili dayɛlɛ o dimɔgɔba ninnu k'olu le tɛ ka yala an da la yan nɔ. Olu yɛrɛ de bɛ ka yala an da la wa u ma ɲi n'u bin i ka fɛn fɛn na o y'o tiɲɛnen. Sisan kɔni ala k'an kisi. Ala k'an kisi nin dimɔgɔba ninnu ma. Ayiwa docteur an bɔra k'an ka invité dɔ ka ziiri lajɛ sisan ziiri min a diyara kojugu ayi an mago bɛ message min na a y'o yɛrɛ de fɔ an lajɛbagaw ye vraiment ni nin caman tora ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ a ka ca ala fɛ jamana bɛ lafiya. Ka kun ziiri yɛrɛ y'o de ye c'est pour que tubabuw ye kɔrɔ min sɔrɔ k'a di kuma dɔw la u b'a fɔ où le conte est un récit imaginaire ou légendaire qui met généralement en scène soit des hommes ou des animaux. Il est distractif par excellence, occupe souvent la nuit auditoire et le sommeil des enfants. Le conte est un art ou l'art de l'humanité. Il n'y a pas d'école, il y a un nazarado. Follow, il y a un morceau. Très bien, olu sokɔnɔmɔgɔw de ye olu sɛgɛn olu tilala baara la kɔnɔ jɔn de bɛ yen an mɔkɛw ani an mɔmuso olu de bɛ bila so parce que o grand père bɛ passé de yira fa ye présent ye den bɛ labɛn ka futur de préparer donc pour que o saba ka se ka fara ɲɔgɔn kan grand père de bɛ passé ni présent k'o kɛ ziiri ye k'o don den tulo la k'a lamɔ mais a bɛ lamɔ ni présent ye jumɛn grand père y'a fɔ a ye ani a ɲɛ b'a fa fɛnɛ la. Parce que fa bɛ taa balo ɲini ka na donc o ye kalan jumɛn n fa ma min kɛ n man kan tɛ k'o kɛ n fa ko ko n ka min kɛ n b'o kɛ bon n'a ma jaabi sɔrɔ min question na a bɛ segin ka na grand père de fɛ c'est pourquoi yanni école ka jɔ grand père de tun b'a fɔ denw yɛrɛ yanni aw ka sunɔgɔ ne de y'aw ka télé ne de y'aw ka radio ye a ye na n ka baro k'aw ye u ye misali ta kungo sogow kan
parce que donsoya ni sɛnɛ o de tun ye baara taga bolo donc o donsoya ni sɛnɛ kɔnɔna la kungofɛn minnu bɛ yen o ye misali ta o ka den hakili lamɔ pour que a ka se k'a taga fan. N'o tɛ an yɛrɛ ka denmisɛnninya la an caman ye surukuba ni zonzaliba tuma bɛɛ o tun bɛ fɔ an yɛrɛ ye. Tuma dɔw la f'i bɛ siran ka t'i da. Kosɛbɛ. Tuma dɔw la a bɛ jigin kɔnɔ ka si i mɔmuso yɛrɛ fɛ yen ou bien tuma dɔw la hali n'a fɔra ko denmisɛnnin ka bɔ ka taa ɲɛgɛn na taga la a bɛ siran parce que hakili bɛ to mɔmuso ka ziiri la walima mɔkɛ ka ziiri la. Donc o de ye kunun fɛn ninnu nege y'anw minɛ parce que a bɛ fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ni passé t'a la i ka présent ma ɲi wa futur si la. A tɛ ɲɛ. Donc c'est le passé qui instruit le présent pour déterminer ensemble le futur. Donc il faut passer par l'histoire pour comprendre les choses. Oui. Voilà. Donc c'est pourquoi le fond Mandé a fallu qu'on raconter l'histoire du Mandé. Avec Mandé comment on l'a qualifié. Que c'est dans l'histoire où se trouve le trésor d'archives à Tétiri. Donc c'est l'occasion pour nous de réécouter l'histoire, de réécrire l'histoire et inventer l'avenir. Donc c'est c'est à travers nos actes. Donc au de Kamara, ça devient si bien que on aurait mobilisé pas du tout à la. Donc à l'imi, on fait quand il y a quelqu'un qui m'a chamani ni on prend qu'à ce qui a zéro dans la oule, à la chala zéro mais divi mais qu'on a le boula. Là parce que zéro est fait avec adapté actualité de là. Donc il y a la même moment les zéro est temps sur les gars qui sont Ah, mais génération fait vraiment nous a d'avoir bien au bâtiment. Il va y baby restaurant. Les zéro il est toujours au présent parce que en aona au kelen ni bi. Ali actuellement où nous sommes. Nous kelen ni bi. O de ato nya finya no a ziri na me jiko ko lankan. Sabla nyo de finya no balma ya tiena. Donc mo ko kofle. Mais ni donc so tay no ma chama. Ah on ta ma chama. Ayi mais ala ni ndom so ere so. Sabla jamu yere bonka. O ko be. Jarala ko te so mi ko so ko la wolo so ni ma. Ko trawé. Trawé la ko ni dami la ko be ka bara ni. Nous craignons. On jarala ko. Wallahi on ma yere do. On est mis, on est cassé. Les chiens sont nous temps fait. On était pour cela donna. Ah, et on est dans le hein? Oh, les bronzos. Ah, c'est un peu bon. Je suis là, c'est un peu bon. Adoré, c'est les bons. Aïe, on y a déjà. On y a déjà. Aïe, vous voyez. Alissa, il y a des documents faits au fond. Et donc, il y a des différents thèmes. Itu fayna ɲininkali min bɛ ne fɛ an yɛrɛ bɔra ka compte dɔ la mais tiɲɛ yɛrɛ la o diyara kosɛbɛ kosɛbɛ o ye ne yɛrɛ miiri janya en même temps fɛnɛ je sais que minnu b'a lajɛ ani minnu bɛ ziiri in lamɛn o kelen don u fɛnɛ fan fɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma donc ɲininkali min bɛ ne bolo sisan komi e kelen tɛ compte in kɛ ni nɔfɛ caman o de don. Donc, mun de groupe compte touri a nana cogo di? Voilà. Ina ita ɲininkali diyara n ye. Donc compte tour hakilina bɔra a CMT de kɔnɔ o de ye association artistique et culturelle Mali kama. An nana sigi ka jateminɛ kɛ parce que artiste kan ka balo a ka dɔnniya de la o y'a ka art. Bon o la pour que a ka balo a la fa ka hakilina de sɔrɔ kuma bɛɛ mɔgɔ minnu b'ale lamɛn mɔgɔ minnu b'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ sɔn ka déplacer ka taa ka ɲɛnajɛ yɔrɔ la fa ka fɛn de kɛ fɛn min b'olu nafa. Kosɛbɛ. Anw bɛ yɛlɛ ta k'a lajɛ hali n'a y'a sɔrɔ a fɔli maloya bɛ ne yɛrɛ la yɛlɛ tun bɛ minɛn min kɔnɔ an tun bɛ fɛ a bila minɛn min kɔnɔ a bɔr'o kɔnɔ donc a bɔr'o kɔnɔ finalement fo yɛlɛkokɛla t'a dɔn ne kan ka min fɔ yɔrɔ min na o ye jumɛn ye. N'i bɛ yɛlɛko kɛ sa n'i jɔ ka jama lajɛ un bon humoriste i b'a ye den ni fa sigilen don k'e lajɛ. Kosɛbɛ. Bon anw ka jamana mara t'a permettre kuma tɛ kuma la n'i y'o fɔ ni fa ni den siɲɛ wɛrɛ ni den taara i ka yɔrɔ la fa tɛ taa walima ni fa taara den tɛ taa. Bon anw dun kan ka yɛlɛko de kɛ yɛlɛ min bɛ se ka nin bɛɛ sama ka na
cɛ ni muso den bɛɛ ka se k'i la mais ni yɛlɛko kɛra min bɛ c'est à dire n'i ye fɛn fɔ fa sigilen b'a kun suli a bɛ nimisa nali la ou bien den sigilen b'a kun suli parce que i ye fɛn fɔ fa sigilen ɲɛna ale nana yɛlɛ min kama a t'o sɔrɔ. A t'o sɔrɔ. Bon o de ye yɛlɛ jɛ fo yɛlɛ bɔra yɛlɛ minɛn kɔnɔ a tɔ kɛra sa yugoroya ye jama k'a kɛ ne de kan k'a fɔ en tant que président. Donc il faut pas que a ka digi bon yɛlɛkokɛlaw la ne de kan k'a fɔ bon o nana ni tiɲɛni fanba ye yɛlɛkokɛlaw ye yɛlɛ kɛ ka ban yɛlɛ yɛrɛ kɔnɔ sa k'a tɔ yɛrɛ kɛ sa an t'a dɔn an bɛ min fɔ bi bon yɛlɛko mago bɛ minɛn min na a ka bila o kɔnɔ an ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka anw fana faamuya k'anw dɛmɛ k'an pousser n'o hakilina ye an ka o yɛlɛkokɛlaw tɔmɔ k'u bila cadre dɔ kɔnɔ pour que u ka balo ka hara la bon anw bɛ s'o de la bon ne nana ye sisan bon komi o jama ka ca o kow cayara dɔw yɛrɛ b'an wele k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw b'an wele u bɛ kangari d'an ye an ka sijaw b'an wele u bɛ kangari d'an ye n'i bɛ yɛlɛko formation kɛ a bɛ fɔ ko tout est permis l'essentiel y'i ka jama layɛlɛ dɔrɔn. Ok, tout n'est pas permis. Voilà. Mais ko fɛn dɔ bɛ fɔ hakilima ye c'est à dire a bɛ f'i ye cogo min n'i y'a minɛ ten i b'a jɛ o Ivoirien humoriste bɛ se ka fɛn dɔ fɔ Côte d'Ivoire Malien tɛ se k'a fɔ. O tɛ se ka fɔ yan. Tubabu bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a ka jama ɲɛna a tɛ se ka fɔ donc fo artiste k'i bila o de minɛn kɔnɔ k'i yɛrɛ adapter i ka jamana tagabolo la pour que ka se ka plaisir k'u ye. Docteur min ka kuma tigɛ i ka o yɔrɔnin in b'a sɔn ji la sabula mɔgɔw ka coutume tɛ kelen ye o fɛn dɔ ka ɲi Côte d'Ivoire o ma ɲi an ka Mali la yan i b'a fɔ fɛn dɔ ka ɲi an ka Mali la yan o tɛ se ka kɛ Benin o u n'a ɲɔgɔnna de don ni mɔgɔw sera k'o différence de dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ an ka ko caman bɛ ɲɛ. Bon a sera yɔrɔ dɔ la n'a kun fɔra ne ma ko docteur yɛrɛ fana ye yɛlɛko mɔgɔ ye o de kɛ n ka nisɔndiya an bɛ maloya donc ne fana ye mun fɔ sa n tɔɲɔgɔnw ɲɛna ne ye yɛlɛko salo dɔɔni k'a da kɛrɛfɛ hali sini ne bɛ yɛlɛ sɛbɛn one man show caman bɛ n bolo a sɛbɛnnen tali mais a bɔdon bɛ na n bila kɛrɛfɛ dɔɔni donc ka sɔrɔ ka ziiri dossier ta k'a dayɛlɛ bi Mali yɛrɛ bɛ cogo di anw bɛ se ka mun de fɔ théâtre la ziiri na yɛlɛko la k'a adapter maliyɛnw na nin wagati la ka se ka mɔgɔw bila sira dɔ kan hali n'an yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ parce que pour que i ka fɛn sɔrɔ fo fɔta ka faamu fo ka se ka dilanni de kɛ donc an fana y'a essayer k'o ɲɔgɔnna de dilan sisan ziiri min n'o salen don ziiri dala bɛ ka dɔgɔya musokɔrɔbaw yɛrɛ télé ni fɛnw kama u tɛ lamɛn minnu bɛ se olu caman bɛ ka ban i b'i ka cɛkɔrɔba lasigi k'a ka ziiri dɔ f'i n'a tɛmɛna 3 heures i kunna jɛlen donc n'a tora tan a bɛ tunu donc ne fana ni n ka mɔgɔw ye réunion kɛ an ka ziiri fara an tagabolo kan donc o de kama an sɔrɔla k'a kɛ au sein de l'association artistique et culturelle Mali Talent o mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ nin association kɔnɔ bɛɛ k'i dege ziiri la an ka groupe dɔ sigi k'o tɔgɔ da ko groupe Conti-Tour o Conti-Tour ka laɲini ka kɛ jumɛn ye a ka jouer diɲɛ fan bɛɛ fɛ école la festival la burusikɔnɔdugu la mariage kɛyɔrɔw la c'est à dire ni thème dira dɔrɔn c'est à dire ziiri ka dilan o thème kan o mɔgɔw bila o sira alihamudulayi sisan mɔgɔ caman bɛ k'a faamuya mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sisan sinamusomɔgɔw b'u bolo fɔnkɔɲɔgɔnya dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tɛ se o la événement dɔ bɛ na den dɔ ka anniversaire ou bien fɛn dɔ bɛ na dɔw b'an wele k'a fɔ bɔn a ye fɛn dɔ dilan sɛnɛya kan n'i yɛrɛ nana du kɔnɔ e bɛ se ka réalité dɔ ye ten mais o la e tɛ ziiri ta ka nin kɔrɔma tigɛ e tɛ nin kɔrɔma tigɛ i bɛ n'i jɔ camancɛ la ka ziiri da bɛɛ bɛ leçon dɔ sɔrɔ a kɔnɔ donc fo artiste de kan ka kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ mɔgɔ min fɔlɔ ye qui est très très intelligent n'a ye mɔgɔ ye dɔrɔn a b'i dɔn donc a kan ka min fɔ a b'o bila yɔrɔ dɔn parce que art bɛ komi i n'a fɔ danger kosɛbɛ donc fo pion de ka pousser ka se yɔrɔ dɔ la pour que i ka se ka i ka mɔgɔ sɔrɔ mais ni pion ma taa taga yɔrɔ la ni damu ma faga ni pion ma faga o bɛ échec voilà parce que ni artiste ye fɛn dɔ fɔ min t'a fɔ yɔrɔ ye o de k'i jama ka girin kan k'i lamɛn i bɛ jama dɔgɔya donc o de tɛ artiste ka baara artiste tɛ tugu mɔgɔ kɔ mais artiste bɛ tugu hakilina de kɔ k'o hakilina na baara kuma bɛɛ ka se ka fɛn kura yira a ka jamanaden na a k'u éduquer a k'u kalan a k'u c'est à dire ka sira ɲuman yir'u la c'est pour qu'an ye slogan dɔ ta ko compter pour éduquer voilà compter pour éduquer
ko tuma na zani ye mara sigin to yesu amani alisa mara inga sing so ayo ne do woni ko to be atete mo ka chere la to berga kumba abe ko ni si wasa wa be bi da to mata sura mo so na yelo ko do ire bi alite se ga yela ka ubay mo fendo la chere la ba no be do ga la ka de be ke alisa amina wazi Zirin daminɛ la Kiyatu